Hai, Assalamualaikum. Saya Faindra Jabbar. Kali ini saya nak bercakap tentang dua elemen yang perlu, dua elemen ataupun kriteria yang perlu kita consider bila kita nak enroll dalam IPTS especially. Okay, result akan release, result SPM, STPM akan release tak lama lagi. Pastinya ramai yang dah hadang, ramai student dah mula plan ke mana universiti ataupun college yang mereka nak sambung selepas ini. Saya tak nak bercakap tentang IPTA, saya nak bercakap tentang IPTS. Alright, okay. Apakah kriteria yang you guys patut consider bila you guys nak enroll dalam IPTS especially? Okay, first of all, saya tak nak bercakap tentang ranking, saya tak nak cakap pasal collaboration, saya tak nak cakap pasal MQA, kerana itu semua you guys boleh Google ataupun you guys boleh just do online research dekat dia punya website. Saya nak bercakap tentang dua elemen yang you guys mungkin tak perasan ataupun hanya orang yang dalam industri ni yang lebih perasan. Yang pertama adalah campus ataupun facilities. Saya combine campus dengan facilities because there is an ideology where the bigger campus that you have, the better education that you will have in future. Okay, betul. Tapi apa kata kita cuba ubah pemikiran tersebut, kita cuba pandang dalam perspektif yang lebih luas. Okay, kita jangan anggap campus ataupun facilities itu as a general, tapi you guys kena fikir towards your program. Okay, let's say kita nak enroll dalam hospitality program, kita kena tengok dalam konteks facilities for that particular program itself. Kalau you nak enroll dalam filmmaking, adakah mereka ada proper studios dan sebagainya. Ini lebih membantu daripada melihat campus as a general. Okay, there is no point to have a big campus tetapi bila datang kepada program yang you enroll, tak ada banyak yang membantu. That means you are paid for something is not belong to you. Yang kedua adalah testimonial. Testimonial yang saya masukkan bukanlah testimonial yang you guys tengok dekat TV ataupun dekat education fair ataupun dekat mana-mana yang lebih berkonsepkan commercial, kerana itu semua adalah advertisement. Dan kita tahu advertisement selalunya dirancang dan tak mustahil ianya dibayar supaya ia kelihatan lebih profesional. Jadi apa maksud testimonial saya di sini adalah you guys kena buat extra work. Mean you guys kena dapatkan first hand information daripada student yang sedang study dalam universiti tersebut, organisation ataupun institution tersebut. You guys kena dapatkan feedback dari orang supaya you guys tahu bagaimana culture, bagaimana keadaan, bagaimana cara lecturer mengajar dan sebagainya. Kerana testimonial dekat TV, testimonial dekat education fair, all the videos and etc., kita boleh samakan macam resume bila kita nak apply kerja. So dalam resume definitely kita akan just beritahu yang kita rajin, kita power, kita semua, kita everything. Tetapi kita kena do extra research dengan orang yang dekat dengan orang tersebut supaya kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Sama juga dalam konsep business, because sometimes videos is still videos, commercial is still commercials. The real thing that you're going to have is the process, how they deliver the process, learning process itself. And to know about the learning process itself, you kena tanya the consumer, the consumer, the customer itself, which is student itu sendiri. Dan saya Faindra Jabbar daripada Home Lecture, dan saya salah seorang tenaga pengajar dari Quest International University Perak. Bye.